Hello dosto, welcome back. Aji ami notun eta thailo gas. So guys, this is a new place, means new campus of RTO Rabindranath Tagore University. Finally we reach our destination, and guys see, this is the main gate of the new campus of RTO. We parked the bikes and ami hokolo bondhu mili bhitorole humai golu. To saoson ki ase bhitorot, follow me guys. Oh my goodness, see the beauty of the campus. See the architecture, it's so beautiful. I am top bar guys, it's look like a heaven. This is the statue of Rabindranath Tagore, and this is the statue of Bir Tikendrajit Singh. Tarpisot ami main kamto korilo, tar mane ami photo uthilo sob mili. Sao ki dhuniya poribek, it's so peaceful. চাওকচোন আৰু সিহঁতে কিমান কেনেকুৱা কি ধৰণৰ ফটো উঠিছে চাওক শিকাই আছে কেনেকৈ কি উঠিব লাগে কেনেকৈ পোজ দিব লাগে সিহঁত শিকাই আছে তো চাওক ইটস সো বিউটিফুল এণ্ড সো পিচফুল চাওক গাইজ কি ফটো উঠাৰ পিছত চবে বহি অলপ কথা পাতিলোঁ চবে খবৰ সুধিলে কেনেকৈ কি কৰিছে কি খবৰ বুলি যেহেতু আবেলি হৈ গ'ল আমি ওলাই আহিলোঁ তো গাইজ আজিলৈ ইমানে see you in my next video bye bye